May aga sa tanan. May isa ka nagsulat regarding habits of success. Siling niya, isa sa mga habits na we need to practice if you want to succeed is always begin with an end in mind. Always begin with an end in mind. It's just like madrive ikaw, kag wala ikaw kabalo, kung diin ka makadto. Kung wala ikaw kung nag-drive ka, hindi ka kabalo kung diin makadto, ang tendency mo, nasundon mo lang kung diin ang namin na dalan, kag ano mga kutso-kutso, mga bagyan mo, ay mas namin dito, isunod naman ko, ay mas namin lagi dito ka naman, ay alam ko sa Diaburo mga muni, sometimes ka namin man lang until nga ma-realize mo later on, sa ato ka na dito sa babaw-babaw sa Sagay, Negros Occidental, na-realize mo nga mapahinubaan ka ganyan. Na dapat mapahinubaan ka ganyan dito, dapat ang inyong destinasyon. Ugaling, ang problem is, wala ka na gas, at wala ka na time. Now, pamatuton ko ka mo sa siningaga, ano ina ang end sa imong mind? Sa mga efforts nimo, sa mga gusto nimo matabo sa imong kabuhi sa sining kalibutan, ano inang end? Is it riches? Is it power? Is it prestige? Is it husband? Is it wife? Ano ina? Pero mautod sa Ginoo, si Apostle Paul is giving us a better option. And I hope after sini, amo na gid ini ang aton nga i-pursue. Kagaa, amoy na natutunan sa sini nga aga. So join me in reading 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10. Together, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pains. May the Lord bless the reading of His Word. We pray kita, my Father, please speak to us this morning. We beg you, dear Holy Spirit, to clear our minds, to open our hearts, so that we will be able to understand your message to each one of us. Speak to us, Father, please. In Jesus' name, amen. Amen. Sa mga bisita, we're doing a series sa 1 Timothy, and we are now in the last chapter of the book. Si Paul naghambal siya nga indeed kanamo sa mga problema sa church, especially during the time na daw ma-resign na si Timothy because ang kadamo naging, especially sa mga false teachers at church. But Apostle Paul is telling him that these are the last days. And if there's one thing that we really need to focus on last days, amo ini ang issue sa godliness. So last week, si Apostle Paul naghambal siya sa godliness of false believers. Kaya ang siling niya, no galing ang hambal niya dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 5, sinya, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. No, para sa ila, ang pagka-godly is their means to have money, is their means to have prestige, is their means to get respect and honor and glory from people. Pero sa ni Apostle Paul, hindi ina amo
ano ya dapat ang godliness as far as Christians, true believers, as Christians are concerned. Ini Apostle ya kamu ha, ang mga godliness ni Joshua, ang mga godliness ni Myrie, ni Sean, godliness ni Stephen, godliness ni mo kag-akon sila niya. Godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. Now, kung sila kita godliness, sarami ako ang sa strong lexicon. Halin ini sa Greek word na eusebia, refers to a reverent and devout attitude towards God, characterized by a life that reflects His holiness and commands. It encompasses both an inner piety and outward conduct that aligns with God's will. This term is often associated with living a life that is pleasing to God, marked by moral integrity and spiritual devotion. Nagambal magaling nga, godliness is a practical awareness of God in every aspect of life. Godliness is not talking godly, but living godly. Godliness reflects an attitude centered on living out one's life in God's presence with a desire motivated by love for Him and empowered by His Spirit of grace to be pleasing to Him in all things. Actually, if there's one verse or two verses that encapsulate what godliness is, amo ini ang ginhamba ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, because kay giluwas niya kamo, kabangon kay giluwas niya ako. Sila niya, you must present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. The parehas sinasanglam to be offered na sacrifice dito sa tuna, sa tabernacle or sa temple. Siya kaginhatag sa Ginoo ang iya kabuhi para sa imo. It is but proper nga ihatag man nato ng aton kabuhi sa iya as living sacrifice, holy, but silingon, separated for a purpose. Kagilang mabaton man sa Ginoo. Because amo ini ang aton worship sa Ginoo. Sometimes ang worship tayo, paabi-abi natin yung worship sa Ginoo, kadto-kadto, hindi. Isa lang na sa mga expressions natin. Ang budlay galing sa aton, amo ini. Kay hatag nato ng aton kabuhi sa Ginoo, kung daw hindi na mabaton, daw hindi na mapuslan. Kundi nga daw hindi ka na kaisrot, dito ka na mapalapit sa Ginoo. Samtang baskog ka pa, samtang hinunusgan ka pa, hindi ka makita, ano sa ulihi, sa stroke ka na, palapit ka na sa Ginoo. Hindi amoy na ang living sacrifice, holy and acceptable to God. Isiling niya, hindi natin na, no? Dapat siya, do not conform to this world, but transform by the renewing of your mind. Dapat ang aton nga thinking of success, of wins, hindi amo ang pattern sa sining nga kalibutan. Dapat ang aton nga ang aton nga concept of success, ang aton win, hindi pareho sa mga tao sa kalibutan. Ang problema galing sa aton kay ang mga prinsipyo sa mga tao sa kalibutan, daw perdi pa naton sila. Sila kay amo ini, because by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Kung ang aton mindset pattern of this world, kung may mag-abot na mga choices sa aton kabuhi, hindi naton mag-discern kung ano ang will sa Ginoo, ano ang what is good.
what is best for us. Totoo mong kita. Nga matunan, mag-itanapon ka. In a way, godliness is a life of worship. Sa isang Ginoo, godliness. Kung ang kabuhay mo is a living sacrifice to God, kagsiling niya, that is of great gain. Profit. Particularly in material and financial sense. It is great. Great gain. Megas. Used to describe something of significant size. Ang contentment naman niya refers to a state of sufficiency, particularly in the context of one's material needs and spiritual well-being. Si John Piper, namiyan ako sa iyang perspective on this. Yan nagsilin siya na ang godliness, hindi niya siya separate sa contentment. Kaya kung godly ikaw na person, for sure, by contentment ka. So, napareho sa inang niya sa 1 Timothy chapter 3, verse 4. Sila niya, ang elder must manage his own house well, with all dignity, keeping his children submissive. So, ang butilingon sila ang ini. The elder or ang pastor, gamanage siya sa niya household well, because with all dignity, he keeps his children submissive. In the same way, ang godliness, ang tutuod na godliness is goes with it ang contentment. And that's why si Apostle Paul humble siya, our sufficiency is from God. Kinusin ka nga, good ka, Pastor. Abi na ako niya, abi ka sa kalimutan, kaya kinanggaman ni mo pa. Nga din sila kayo godliness, tapi ni pisones. Now, gusto po na nadayon ni Apostle Paul, sige nga kaya mo ini. Kaya kung sundo ninyo ang pattern of this world, nga ang ginapursue nila earthly treasure, sila magka-problema ka. First of all, because earthly treasures, first of all, are temporal. Sila nga mo ini. For we brought nothing into the world. Total absence. Sino din sa inyo may balon pagwag ninyo sa tiyan ni nanay mo? Wala. Kagsiling niya, and we cannot take anything out of this world. Hindi ka kadala. Bisan itumpok pa ang tanan-tanan mo nga, itumpok pa ang tanan-tanan nga mga butang sa imo. Kung mapatay ka, hindi mo man nagyapon man. Siling ni Solomon, siling niya, and those riches were lost in bad venture, and he is father of a son, but he has nothing in his hand. As he came from his mother's womb, he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his spoil, that he may carry away in his hand. This is a grievous evil. Just as he came, so shall he go. And what gain is there to him who toils for the wind? Siling Psalmist, be not afraid when a man becomes rich, when the glory of his house increases. For when he dies, he will carry nothing away. His glory will not go down after him. Totoo man yun. Kung mga tuba ka sa Ginoo, hindi ka magsiling, Ginoo, kabalo ka Ginoo, I'm the richest man in the world. Hindi, masaya Ginoo, so what? Para man sa imo, sa tubang diyan ako, mga tubang ka sa ako, ano yung imo? So, tanan-tanan, nga ginapahimatyan mo diri sa kalibutan for yourself, ibilin mo na. Although nakambal man si Randy Alcorn, kasi kay nakambal ni Randy Alcorn, sila niya, you cannot bring your wealth, but you can send it ahead. Kaya mo na, invest kita sa kingdom sa Ginoo. Subong. Kaya hindi mo na dala. Pwede mo mapadala. Kadua,
earthly treasures are not we really need. Sila niya, hindi magkikilanglan na magmagaranon ka, mag-milyonaryo ka. Hindi mo na kinahanglan mo. Hindi ka kinahanglan na ikaw ang richest man or milyonaryo git. Hindi kinahanglan na ikaw ang pinakagwapo. Hindi kinahanglan na may asawa ka git or amuni or amuto. Sila niya, but if we have food and clothing, with this we will be content. Anong po sa inyo sa food? Refers to the provision of food and the necessities required for sustaining life. Basta may pagkaon ka, nga mabuhi ka. Kaya nagsugpon dira? Sige, kadua, clothing. Na mag-word ikaw ang magambal ikaw ang clothing refers to something that provides covering or shelter. In the context of the New Testament, it is used to denote a physical covering or protection, often implying a sense of safety or security. In a way, si Apostle Paul kasi rin kanilitha. Sa sugod pa lang, kinanglan, hindi ka kung ano man lang ang kinanglan mo sa kalibutan. Food, clothing, shelter. Kaya once nga maintindihan mo ina, nga amo man ang gidna ang kinahanglan mo, saying niya, with this, we will be content. Ang word ba lang content, they are very interesting because that is in a passive voice. Kaya according sa Greek na grammar, it conveys the idea that the subject is being acted upon by an outside force or power. Kung silingon mo, nagtsindihan mo kung ano ang basic mo nga need, makibot ka nga aga ka kontento ka naman lang. Ha? Kasi tutuod lang gid, ari pra kahunta ka mo. Pilagid ang kinahanglan mo nga makasiling ikaw nga kontento ka na dayon. 1 million? Pag-abot mo na sa 1 million, mas ling ka naman nga basic 2 million. 3 million. Sakto? Tanan-tanan ba lang sa una, masalik ka ganing na fried chicken, udlo na ng mata mo. Talagsa lang na daya. Sakto? Oo. Talagsa lang na dito yan. Anong nakakaon ka to sa una? Fried chicken. Hindi kayo subong na puro na lang chicken. Kaya mas mahal pang chicken sa isda. Magsiling sa mga kanto mo kay fried chicken o sudagan. Ang balik sa subong. Sakto? Hindi kagidya kasiling mag-amu ko sini mo na. Sinuksyon siguro dokliya. Sa una, pag sila ko mag-doktor ko, guro, happy na po. Pag siya, no? Eh? Sakto? Why? Kinamig na sa hambal sa kwan ni Solomon. Sige, there is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. This also I saw is from the hand of God. For apart from Him, who can eat or who can have enjoyment? For the one who pleases Him, God has given wisdom and knowledge and joy. Grabe, no? Sila niya, kinahanglan, kabalo kita mag-enjoy sa simple things. Kabalo kita mag-enjoy sa mga needs that like food and drinks. Kanya siling niya, kay bisan food and drink lang na kung ano na siya, pero gina-please mo ang Ginoo. God will give you wisdom, knowledge, and joy. At amo lang katingalahan ka nga, wala pa may mga tao nga, wala pa sila kwarta, kung gaharak-hak sila.
Ang tao yung nagtapukan ng kwarta, kung ganti pa. And this is why sila niya, but to the sinner, He has given the business of gathering and collecting only to give to the one who pleases God. This also is vanity and striving after gain. Ang matabo sina amo ini. Walang imo, kung wala ikaw na kontento sa basic need mo, ang nakatabo sina mag-gather ka, mag-gather, hindi ka man malipay. Sino malipay? Ang iba na tao. Ang mga galing nga may nagsulat, may naghambal pa lang ka. Yun ang pinakadakong at tragedy sa kalibutan, hindi ka wala ang tao sa may makahon. Ang dakong ang tragedy, ang may damo pagkaon, pero wala gana. Ang muna gatambok si pastor may gana. Ito, tiyan mo naman tapo. Damo ka kwarta, pero wala ka tsimpo magkaon. Imo lang ang tanan nga problema. Amo na lang ang ginansya. This is striving after the world. Dumdumo natin iniha. Kung ang mga pursuits mo, mga temporal things, dili sa kalibutan daw parehos lang ang kapangita ikaw sa wala. Kabudlay hindi ka mangita sa wala. Kailangan mo sila, gapangita ka, pero wala ka magkabalo, ano na pangita mo. Pero hindi ka man kauntak kapangita. Mautod, satisfaction is granted, not earned. Satisfaction is a gift of God. Wala na siya pinapakabudlayan. Namuna ganun ang si Jesus part dito sa story sa rich fool. Take care and be on guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possession. It does not mean to damo kwarta mo that is already life. So si Apostle Paul, yes again, not that I am speaking of being in need. I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hungry, abundance and need. I can do all things through Christ who strengthens me. May daple kung wala daple. Kung daple ako. Kinarayana. May sudano kung wala sudan. Winner. Kaya ang gana ara lang. No? Then the Apostle Paul, my God will supply all the every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amo na kung may maayo, kung may masupot ka sa Ginoo, daily bread. Amo na, Lord, food, clothing, shelter. When may siling ang shelter mo, imo kit, basta may shelter. Kaya mo malagi apon. Ako malagi apon ng ragok mo. Ito. Ito man sa aton, subong nakadawa-dawa, pero ang aton tulog, amo malagi apon. Sa wala ka katri, sa salog ng istab, galaway ka man. Galaway ka, pero may ragok ka na, ay kulang ka na mo. Isa again, siya desiring earthly treasures misleads and destroys. Siya kung hindi mo pag-pursue ang godliness, mag-pursue ka niya sa riches na sa kalibutan. Amo niya hamba niya. Siya, but those who desire to be rich, magsiling ka nga desire ng settled desire. No, one born or springing from reason and not from emotion. Gusto mo niya, klaro na sa imo yan. I want to be rich. I want to have my first million, mag 25 years old. Second million, 26. May mga muna na yan. May mga muna na tao, desire to be rich. Ang problema ko, no, especially in desire to be rich, is in present tense. Meaning to say, this is a continuous thing. Ang muna ginabugtawan mo kada aga. I want to be rich. I want to earn. Ang muna rin siya ginabugtawan mo kada aga. Siling niya,
Kung amuin na, sige, you will fall into temptation. You will fall into the test. Kung siguro mag-fail ka permi sa imong test. Because ang choices mo permi amuin will always be the choice nga hindi namin. Kagsiling niya, and into a snare. Kaya siya, greedy people are continually entrapped by their consuming drive for more. Ni John MacArthur. Their pursuit of what they want is their passion. Their sinful behavior becomes compulsive and controls their lives. Ang nagadikta, hindi na yung will sa Ginoo, gadikta dito makwarta. So, magpili ka sa mubra, hindi na to yakot sa diin na mas pakaalagan ka sa Ginoo. Ngita ka na sa mubra, oh, Pastor, praise the Lord naman. Oh, grabe. Opera na po tali nila, 500,000 a month. Oh, sa diin, nadula lang, tupad lang sa church, drop na sa Robinson. So, ako daw mga executive officer. Oh, praise the Lord, Pastor, yung pera ko. Nadiin sa Antarctica. At 2 million a year, a month. Grabe. Di mano ka to. Wala. Mapatugnaw. Di ano itong ministry mo? Nagani, Pastor. Praise the Lord, no? 2 million? Di ka, stock ka. Pinag-stay ko ito sige, Pastor, pagbalik ko, damo na ko kwarta, tigaling kayo pagkatuka to nag-rapture. Di ka ka-fall ito sa snare, it's a trap. Nga na person is that, bala nga nag-langoy-langoy, kung pila nakibot lang siya, gintikpaw na. Anong mga traps ini? Kaya first of all, sa mga senseless. Describe a lack of understanding or discernment. You know, ang tawag lang sa ano makwarta, pero di ka ka-scam. Na-notice niyo, kapila na gid na news, nga kung probisahan na galing sa lagpot-lagpot ng mga interes, kag mga lagpot-lagpot o ginansya, scam na. Pero may mga tao, gid nga wala gid nga kadudla. Kagapakigid ko, may gugay, may balita naman na, may scam naman. Why? Because ang ilang mind clouded. Senseless. Yan nga, yung naging siniya mo din mo. Sila niya, hindi lang amoy na ang nagkakas senseless, pero harmful ang mga desires. What sila naman sila ka-harmful, so inflict harm or injuries. Ang nakatabo sila, amon siya, may mga tao na gusto mag-take advantage or mag-harm sa ibang na tao para lang mo manggarano. Kaya mo siya. Wala ka nag-care. Ang inubaka ni nanay mo, insulin, waon mo. Kaya i-invest mo to sa iyong negosyo na wala ka man kabalo. Kung ano to, basta ginambalan ka nga ang gilansya, triple. Nagpati ka man dayon. Hindi ka man negosyante. Di ano natabo? Ay. Naputo. Si ano na lang to karon ang insulin ni nanay mo. Harm others. Yan mo nang buglay. Kaya nagka-hurt. May mga pamilya. Hindi ko wala ka na yung choice ya. For example, kung si Iman, kasi alam ka na muna yung bravo. Pero may mga pamilya, wala nga, okay naman lang digawa. Galing ka tito maano, nga daw mag-dollars, tuto. Pabayaan ang mga bata. Nga okay man lang di ubra. Dikit-dikit. Kagusto gid. Harmful desires. Kaya ang lain amuin na nga nagka-plunge sa mga tao kag hindi lang na iya ikaw
kundi abot man ng iban na tao, possibly ang imo pamilya, imo bata, imo paryente, to ruin. Ang word nga ruin ang used to denote a form of destruction, often associated with divine judgment or punishment. Yeah, magsiling ikaw sa sininang term na ruin is destruction inflicted by an external force. Yan mo na. Kanaming sa apelyido mo. Kanaming sa apelyido ninyo, iyawan kahalong si lulo nyo. Pati pa ito kay apoy nyo, kadahambal sa apelyido nyo. Wow! Daw, basta yung tao, mayon na. Ugaling ka ikaw, do sa maano kagib magmangaranon. Kadamo kasing ginhurt. Ano bang natabot? Ang mga tao na inipulo sa imo. Ginlampusan ka, ginugbog ka. External ruin. Na hindi ka na mapuslan sa imo nga intended use. Possibly as a Christian. Kaya katuwa mismo ang may ikaw man. Destruction, ang word na is internal destruction. Ikaw mismo ang muna nagagubak sa imo kaugalingon. Kaya dumaan mo, ikaw magarano, dahil magarano, di kayo naputo. Depressed ka. Tibisan ano na nga, balon ka, okay na na to, amo na nandituan, hindi mo mapatawan, hindi mo kaugalingon. Ano na siya? Those who wants to get fall into the trap. Isiling ni sa Ecclesiastes chapter 6 verses 1 to 9, there is an evil that I have seen under the sun. It lies heavy on mankind. A man to whom God gives wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing of all he desires. Yet God does not give him power to enjoy them, but a stranger enjoys them. This is evil, this is vanity, and is a grievous evil. Mainit yan, ganin Ginoo sa imo. Sabi niya, ihatag niya ang tanan-tanan na gusto mo. Kaya isa lang hindi yayatag ang kalipay. Kita mo, may makilala, kagwapa, kamangaranon, kapopular ba suicide? Hindi mo na. Wow, una na sa Ginoo ang enjoyment. And this is evil. Siya ang tatay, may 100 kang mga kabataan. Pero sila niya, his soul is not satisfied with life's good things. Wala gamit burial. Mas maayo pa nga gin-abort, ano gani? O stillborn ka pagka bata mo. Medyo mo 100 bata mo, wala sa magsapak sa imo. Ising niya na to, stillborn no, siya in darkness. Abot di siya darkness, ay pagbuhain darkness gyapon. Why mo siya kita sa sun siya, pero mas maayo ni siya sa tigulang ni nga wala niya sapak. Siya term na paginiganin siya, even though he should live 1,000 years twice over. Magduwa pa kalibong niya kabuhi, yet enjoy no good. Do not all go to one place. Maglawin yung mga buhi, tapos magsagad ka man ng pangasupok. Ano na? All the toil of man is for his mouth, yet his appetite is not satisfied. So what is advantage? Ang wise man over fool. Kung hindi ka man satisfied. And what does a poor man have who knows how to conduct himself before the living? Kung hindi ka man satisfied. Better is the sight of the eyes than the wandering of the appetite. This also is vanity and striving after the wind. Si Malakay naman siya, if you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you, and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart. Abi ni mo blessing na. Abi ni mo kay nakapakasawa ka, nakapamana ka, gwapa. Blessing na. Ay, pertigil ka suplada, pertigil ka ginaibla. Napatay ka patimbrahan na. May balita ko dito nga nakapasar sa bar exam. Dugay naman to na
Nag-outing sila sa niya amiga, kaya nakapasar mo. Naligo sila, nalumos. Kung wala ko siya kapasar sa bar, buhay pati siya puro subo. Yan ang mga utod. Kung hindi natin mag-seryoso ko ng Ginoo. You may have a lot in life na seemingly blessing. But God will turn it into a curse. And lastly, loving earthly treasures destroys faith and inflicts pain. Sabi niya, for the love of money, excessive, insatiable desires for wealth, present tense, sabi niya, is the root of all kinds of evil. Though parehas na bilang ginakuryente ka, ang love of money, loob mo ng outlet. Sila niya, gusto mo mag-ubra sa tanan-tanan ng mga kalainan sa kalibutan, langgaa ang kwarta o lutudo. Kaya tanan, wala sang imposible. Wala sang salangay, hindi mo pahimo. Why? Because loving money is a form of idolatry. Ano ganun first gate nga kabantan sa Ginoo? You shall have no other gods before me. Simbahon mo ang kwarta tapos ng Ginoo. Ang siling niya, it is through this craving. And craving is primarily means to stretch oneself in order to touch or grasp something. Kay gusto mo gid, kay love mo gid, mag-akwarta. Gusto nila stretch mo self mo. Siling niya, some have wandered away from the faith. Wala naghahanap sa Ginoo. Sa high school, sa college, okay pa, tutong pa. Man sang nakaubra, man sang nagpanggarahan mo sa una. Sa una, ay kabutbuot ng bata. Subong, grabe na siya magkomentar sa kay nanay niya, kay tatay niya, kay pastor, sa simbahan, sa ibang na tao. Apurti. Sa una, pasubong pa, subong hindi na. Kaya may kwarta na. Kaya mo na nalikaan. They have wandered away from the truth. And I hope sa taga-manggarano ang kamutani, ang muna tani na nag-Diyos doon ang mga bata, as you earn your degree, tani the more ka mo naging respectful, the more ka mo naging honoring sa inyong parents. Naging buligan ka mo, ang muna kalambot ka mo dira. Sila nang patay-patay ubra. Pero kung hindi ganit, lakad daw makibot ka na lang. Wala ka na gana sa Ginoo. Sa una, hindi ka pa makakuan. Sa una daw, pero may ka-excited. Sa una, makuha ka, ay, ngay nakapwesto na. Nakaamo na. Ay, kada mo na dahil sa istorya nga yung ako, pastor, kaya mo, muni ang ito. Kaya mo na pataasan mo, makibot ka lang din. Hindi lang ikaw, kundi ang pamilya mo, mga bata mo, kay kasunod mo lang sila sa inyo. And as a result, once nga mag-wander away ka na sa faith, sila nga you will pierce themselves with many pangs. Ang pierce is gintuslok. Dugin saksak mo imo kong lingon. With many. Hindi lang kisa, kundi ikaw mismo nagabuno. Ikaw mismo ang nagasakit. Sa imo ko galingon, ang pangs refer to physical or emotional pain, distress, or anguish. Samtang ginabaton mo imo milyones, nagagaluha ang imo mata. Ikaw aluka kay imo bata, nag-drugs na po. Kasi
That is why siling ni Solomon, remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years grow near, of which you will say, I have no pleasure in them. Samtang bata ka pa, kanidugdumon ugit ang Ginoo. Kaya kabudlay kung magtigulang ka na, masiling kagit, wala ni kuya nalipay sa akong kabuhi. So at the end of the matter, all has been heard. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Kaya at the end of the day pala, kung hindi tapag i-pursue ang godliness, ang mag-matter dito, maano ka, magkakuba ka sa Ginoo. May nagawa ko sa internet, malaming money will buy a bed but not sleep, books but not brains, food but not appetite, finery but not beauty, a house but not a home, medicine but not health, luxuries but not culture, amusement but not happiness, religion but not salvation, passport to everywhere but not heaven. Kaya mo lang, may kwarta ka, mahatag mo sa bata mo. Kung galing kayo walang kapati sa Ginoo, tiyan mo na. Kaya mangkot ka, Pastor, ito ka budlay mo na sa godliness. Kaya na ang life namon, ihatag namon as living sacrifice. Oo. Kasi ni Peter, God's divine power has granted us all things that pertain to life and godliness. God's power. Ang gahom sa Ginoo nga nagluwas sa imo is the same power that will enable you to experience the real life and godliness in this world. You see niya through the knowledge of Him who called us to His own glory, by which He has granted us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge, and knowledge with self-control, self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they kept you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent, confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Ang isa pala kaginansya kung i-pursue na ako ng godliness, that will assure you that you are indeed a child of God. Siya, for in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi na. Kaya kung i-pursue talaga yung godliness, wapo ko nung ato na entrance sa langit. This is why, brothers and anak, when in pursuing godliness is priceless. Why? Because the Apostle Paul, it cost God, the blood of Christ, so that ang ato ng godliness ma-achieve. Sila kita gin-encourage kita nga to train ourselves to godliness. Why? Kaya sila niya, while bodily training is of some value, okay, give healthy ka. Pero godliness is of value in every way. Kaya sila niya, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Kung kitabi, i-offer natin ang atong bodies as living sacrifice, holy and acceptable spiritual worship. Pagkatapos, wala na itong sunod ang pattern of this world. Renew ang aton mind that every time may mga testing sa aton, may mga options,
we know what the will of God is, what is good and acceptable and perfect. Imagine na wala ko na mo na. Ginansya mo diri. Kaya wala ka ka-scam. Wala ka necessarily suffer. Ginansya kapag dito sa sunod na kabuhi. Because Jesus Christ will say, well done, good and faithful servant. Indeed, pursuing godliness is priceless. Because sa totoo lang yun, no, a life of worship will always be worth it. Sakto. Kung ang life nimo ginabugtawan nimo as a worship sa Ginoo, masaligang ako ni nga obra, namion ko pagid kay worship ko na sa Ginoo, ang akon nga business, worship ko na sa Ginoo, ang akon nga negosyo, worship ko na sa Ginoo, ang akon pagka-parent, worship ko na sa Ginoo. Mapasalamat ang bata mo sa iyo. Mapasalamat ang tupad ng balay. Mapasalamat ang barangay kapitan na humihirot. Pagmadayaw pag ito. Mga utod, godliness with contentment is a great gain. Depende na lang sa imo kung batihan mo ina. Amen. Let us pray, Father. Katawara kami. Because lain niyang amon mga ways sa ako. Sabay pa, Father, through the Holy Spirit, enable us to pursue godliness. Because this is of value, hindi lang sa dali sa luta, but in the next life. Father, tabang ay in Jesus' name. Amen.